Yes, pag abot namo diri sa Cebu mga kaasidik, naghimo dayong kuaning patungan bitaw atong napalit nako nga gipost nako bitaw nga kudkuran or kaguran sa lubi mga kaasidik. Nya diri sa Cebu kay mahal man kayo og magpakagud kadaan. Tagak pud imuhang 60, 50, 40 ang pinakagamay nya ang kaning manumano ni siya nga himuon ako karon nga kaguran. Mao nay tawag didto sa Masbate mga kaasidik kaguran pero ari na ka sa Bisaya sa Cebu ang tawag ana kudkuran. O nya ang unahon nato ani og trabaho mga kaasidik maghimo lang ta og simi bangko bitaw nga kapara sa kani ang lingkuranan og kanang manlabba bitaw mga kaasidik ingon ani lang o nya akong gisukod-sukod diri ang blade niya mga kaasidik kay akong gikarkulo nga kanang mahaom ra bitaw siya pagbutang niya ang kanang sauranan sa pagkagod igo pud maplastar nga dili mausik o nya ako gini siyang tarungon pagtrabaho mga kaasidik nga kanang murag kapara eskwalado ba bisag wa tay eskwela nga gigamit kay mauwaw pud ta inig kahuman na aning finished product nga karaan tang manrabaho ay sa panday kini adto nya ang makahiwi-hiwi na hinon naton trabaho karon garabanana na habit na rabanato ning magsigig post kay trabaho naman ni nato diri sa Facebook unya makit-an unya sa manuore nga kanang tibay sila man trabaho nya kahiwi-hiwi ang ato ang agi na tamayon ra pud hinuon ta maon nang bisag wa koy eskwela nga gigamit mga kaasidik ako ning kiling-kilingan kihat-kihatan nako nga akong plastaron nga para dili gid siya mahiwi o nya kinahanglan pulido gini siya pagkatrabaho mga kaasidik nga kana ang plastar kayo ang pagkatama niya sa lansang kay kana ra bang magkagod ta mura putang nagkiyod-kiyod ana nya bahumag na matusok sa blade atong kamot. O nya diri dapita mga kaasidik makita ninyo perting kunungas ko ang pagkadukdok pasensya na lang mo kay ako ra ning gidali-dali gi-fast forward ba kay perti man taasa ning atong video god. O nya kanang pagkalansang nako diha mga kaasidik nakita man ninyo nga perting taasa ang iyahang labaw gipalapos ko ginagtuyo nga taas mga kaasidik aron akong bawugon kay aron inikod-kod nga maduot nimog todo dili siya matukal kay nakalak man dito sa ilawom ingon ana na siya mga kaasidik para dili matarog-tarog. Ingon ana na siya kanindot mga kaasidik ingon ana kalig-on aron makakita si Papa P makaingon nga aprobado. Kinahanglan man gid ning lig-on kayo ang blade pagkalansang mga kaasidik kay inigkod-kod nimo maduot nga dili matarog-tarog kay og matarog-tarog mabag-in hinon nimong kamot mo oy makagod agoy ingon pa ni Lok Tomas aray mo pakak. O nya diring dapita mga kaasidik dili pagi ko komportable ako pag ining gibrisan kay aron malig-on pagi kayo siya nga inig tayog dili gyud siya mauyog-uyog dili makango-kango og makamao ka mouli mga kaasidik anang mga gamit nga tan-aw nimong dili imo ha aw pwede ka ra pud makahuwam ani niya kay dili ta man ni pwede ihangol kay butang ra man ni diri sa silong sa kalibutan. O nya ang magkagod mababay man og malalaki ingon ana ginao man apo gid na siya para ang hinungaw dili mga to sa sapal.